Rumble Business News. Sa business news, sa target sa Department of Trade and Industry kon DTI nga makakuha sa masobra 1 billion pesos nga kita gikan man sa mga National Trade Fair subong nga tuig. Sunog kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Naila Riza Bautista, tuyo nila nga malabot ini pinaagi man sa paghiwas sa hindi nubo sa 13 man ka National Trade Fair subong nga tuig. Ginalauman nga man nga ang mga trade affairs ang maghahatag sa mga micro, small and medium enterprises gikan man sa 18 ka mga rehiyon sa dugang oportunidad sa pagpakita kag pagbaligya sang ilaman sini nga mga produkto. Ginanunsyo man sini ang pagbukas sa Coconut Philippines Trade Fair sa MXX Convention Center Manila nga ginapasakupan man sa ginapanta 300 ka mga micro, small and medium enterprises halin man sa coconut sector. Nagapakita ini sa mga produkto nga nakabase sa lubing nga nagalakip sa pagkaon, wellness, personal care, furniture kag fashion.